U današnjem video radu predstavljam najnoviji kineski kamikaze dron AS-301, koji predstavlja spoj izraelskog Harpija i iranskog Šaheda 136 kamikaze drona. Naime, na svetskom sajmu naoružanja i vojne opreme u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji, februara ove godine Kina je predstavila svoju najnoviju konstrukciju kamikaze drona, odnosno planirajuću municiju pod nazivom AS-301. Vojni stručnjaci zapadnih zemalja smatraju da ovaj kamikaze dron podsjeća na dron istog tipa izraelske proizvodnje Harpi, koji je razvila izraelska kompanija Israeli Aerospace Industry. Ove bespilotne letelice je Kina kupila 1990. godina, pa je vrlo verovatno da su kineski stručnjaci uradili reverzni inženjering, a sličnost kineskog kamikaze drona postoji sa iranskim, svima sada već dobro poznatim Šahed 136 ili ti ruskom kopijom ovog drona Geran 2. Kamikaze dron Harpi je razvijen od strane Israeli Aerospace Industry ranih 90. godina prošlog veka. Harpi je bio prvi dron koji ima pasivni radarski tragač i koji se može koristiti kao planirajuća municija dugog dometa za napad na protivničke radarske stanice. Njegov dolet je do 500 km, a maksimalna brzina 185 km na čas, dok je masa bojeve glave 32 kg. Jedan lanser Harpi planirajuće municije može da nosi do 18 kutijastih lansera, odnosno da lansira celu eskadrilu ovih kamikaze dronova u kratkom roku. Sa druge strane, kineski kamikaze dron AS-301 je mase 135 kg, nešto je kompaktniji i ima dužinu od 2,5 metra. Maksimalna brzina leta kineskog drona je 220 km na čas, dolet je 288 km, a letna istrajnost 4 sata. Ovaj kamikaze dron je dizajniran da uništava objekte sa radarskim isijavanjem, odnosno radarske stanice. Glava za samonavođenje ovog drona se navodi na radio izvore u opsegu od 2 do 16 GHz i može ih detektovati na maksimalnom dometu od 25 km. Bojeva glava kamikaze drona AS-301 je opremljena sa 7000 komada podmunicije koja je sposobna da eliminiše metu u radijusu od 20 metara. Prošle godine su se na internetu pojavili snimci testiranja kineskog kamikaze drona Sunflower 200, koji su posmatrači nazvali klonom iranskog kamikaze drona Šahed 136, između ostalog i zbog karakteristične buke koja se stvara u letu kada njegov pogonski motor radi. Po svemu sudeći, kineska vojna industrija, stvorivši najnoviji kamikaze dron nazvan AS-301, nastavlja da unapređuje svoje mogućnosti u ovoj oblasti, pa bi bilo odlično kada bi Srbija u okviru bilateralne vojne saradnje sa Kinom počela da proizvodi verziju ovog drona i za vojsku Srbije, jer takav dron nedostaje u proizvodnoj paleti srpskih kamikaze dronova.